3-star na. Ano na, 2 gifter pa para pumutok yung 3-star natin, ha? No one, Kuya Jake, hello. Kai, Aki. Thank you, sad boy. Okay, bye. Ingat. Take care. Salamat po sa pag-stay sa live. Guys, pahingi pa pong 2 other gifter. Hi, owner. Nakurapay. Hello, Toryok. Hi, guys. Thank you, Toryok. Ay, ang grabe naman. Ang ganda naman ng ano mo sa akin. May nakapagsabi din sa akin yan, pero ayaw ko maniwala kasi sobrang ganda nun eh. Hello, di ba Fireboy? Thank you, Toryok. Ayan, follow back din kita. Super ganda kasi ni Christine Hermosa. Ayan, guys. Happy oo nga kamukha mas. Thank you, Hunter. Inuuto niyo ako, guys, ha. Thank you, Rocky. Dahil dyan, ipa-follow na kita. Sige na. Hi, Rocky. Good morning. Thank you po. Thank you sa inyo, guys, ha. Guys, pengi pong piso-piso sa lahat ng 324-25 na nanonood dyan. Baka po may piso-piso kayo dyan. Bigyan nyo na po sa akin para po mag-3-star po tayo. Ayan, thank you, Hunter. Isa na lang, isa pa. Ayan, wow, di ba?